Pada malam hari ini kita bersama-sama membaca surah Yasin, karena pada malam hari ini adalah malam Rabu terakhir bulan Syawal. Jadi disebutkan oleh sebagian ulama atau para salafus saleh bahwa turun pada setiap tahunnya 3.200.000 bala. Luar biasa banyaknya, 3.200.000 bala atau cobaan, dan itu semua diturunkan pada hari Rabu akhir dari bulan Syawal. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari segala ujian dan cobaan setahun ke depan yang akan datang, maka dianjurkan pada hari Rabu terakhir di bulan Syawal atau malam bulan Syawal seperti malam ini, hendaklah kita dianjurkan untuk membaca surah Yasin. Surah Yasin, surah Yasin 1 kali sampai kepada ayat Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Nah, ini kita ulangi sebanyak 313 kali. Nah, kemudian kita teruskan membaca surah Yasin sampai selesai, sampai tuntung. Kemudian kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, membaca doa sholatan tunjina, supaya kita diberi keselamatan semua keadaan. Ala tilkan niyat wa ala hadhihi niyat wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil karamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم
المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رسول جعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب رحيم
سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسر النبي وآل النبي وببركة آل بعلوي وببركة أهل تريم وأهل سيون من النساء والرجال الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لي ولوالدي وللمسلمين آمين آمين يا الله يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه قدره ومقداره العظيم اللهم اكتب السلامة والعافية والبركة والغنيمة وطول عمر إلى فوق 100 سنين وطول عمر إلى فوق 100 سنين وطول عمر إلى فوق 100 سنين بشهادة كاملة والعافية كاملة وقوة تامة وقوة تامة لنا ولمن حضر عنا ولمن غاب عنا ولمن أحب وصل إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولعابدك الحجاج والوزات والزوار والمسافرين والمقيمين والمعتمرين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى على القوم الكافرين والحاسدين والباغين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحقرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا
بلادنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا وأعطيتهم اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك 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 وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اصرف عنا شر ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض اللهم اصرف عنا شر ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض اللهم اصرف عنا شر ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اصرف عنا وارفع عنا شر الدنيا وشر الآخرة واصرف عنا وارفع عنا شر ما ينزل من السماء وشر ما يخرج من الأرض إنك على كل شيء قدير ارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وتوفنا يا الله مع الإيمان واحشرنا يا الله يوم القيامة في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا مولانا يا مجيب يا حاضرا ويا غيب توسلنا إليك يا الله بالحبيب صلى الله عليه وسلم توسلنا إليك يا الله بآل بعلوي والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan serta dihindarkan daripada segala mara bahaya dan musibah yang tidak kita inginkan dalam setahunan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sehat walafiat dan disembuhkan daripada semua penyakit dan diangkat semua penyakit kita dan keluarga kita serta ahli rumah kita, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dapat taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama kita senantiasa mengembalikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas menerima puji-pujian, karena hakikatnya adalah yang memiliki segala kemuliaan, keagungan, kebesaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan segala puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita senantiasa memuji Allah, kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga dengan bersyukur itu mudah-mudahan senantiasa nikmat-nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman maupun nikmat yang lain-lainnya yang tidak bisa kita menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat-nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu tercurah berlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, para zuriat tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat majlis ilmu yang berbahagia rahimakumullah. Malam ini kita menyambung kajian kita, yakni memasuki al-faslu tsani bima yutahhiru bihi najasat, yakni memasuki pasal yang kedua pada menyatakan suatu yang mensucikan, suatu yang mensucikan akan segala najis. Nah, jadi najis itu hukumnya wajib disucikan. Nah, ini babnya. Kata ulama bahwasanya yang mensucikan akan najis itu ada kalanya jamid. Artinya bisa dengan memakai sesuatu yang jamid. Apa jamid ini? Yaitu sesuatu yang keras. Nah, jadi sesuatu yang keras bisa dipakai untuk mensucikan najis. Nah, karena ada contohnya apa? Keras itu. Nah, ada kalanya ma'iat, yakni sesuatu yang cair. Nah, bisa juga sesuatu yang cair. Nah, kawa juga dipakai mensucikan najis. Jadi bisa dari yang keras, bisa dari yang cair. Adapun yang jamid itu yaitu seperti batu. Nah, ini contoh yang keras seperti batu atau kayu. Nah, atau barang sebagainya, yaitu tiap-tiap yang keras, lagi suci, lagi kasar. Nah, itu bisa dipakai. Cuma nang kebanyakan tuh orang memakai batu lah. Nah, mengkayu ini jarang pang. Soalnya kayu kalau kesusuban, kalau berlupaan, ya Allah. Nah, cuma batu ini yang terbanyak. Jadi jangan aneh kita misalnya ada kita umpat bakame lah, kita umpat buang kagak hajat besar misalnya nih. Nah, ada di rumah itu diisi orang itu ada batu. Nah, jangan heran karena itu batu bisa dipakai untuk membuang najis, untuk bersuci.
Jadi mau hendak dapat pahala keduanya, batu bisa dipakai, banyu dipakai juga, dapat tuh pahala keduanya. Dan itu insya Allah lebih sempurna. Ya kan ceritanya jadi batu ini lantaran kadada air, kadada banyu. Itu di negeri-negeri ya seperti di Makkah bahari lah, di Makkah Madinah bahari, karena bahari itu kan artinya tandus gersang bahari, lawan alat-alat canggih kadada. Nah penyeduh banyu kadada, mesin-mesin. Adapun wayah ini nyaman sudah, imbah dibuka keran. Apalagi di hotel lah. Wayah ini di hotel. Orang-orang umrah tuh nyaman bener kan. Tapi kalau haji, kalau haji jar memang ngaran haji lah. Makanya Tuhan memandahkan atau memadahi dalam Al-Quran itu wala rafaza wala fusuqa wala jidal. Ini papadah Tuhan. Ujar Tuhan, ujar Allah Ta'ala, jangan ada di dalam haji itu sumpah serapah. Artinya ibadah haji itu ya Allah, ibadah haji itu nganga, mata kada teguring, manusianya banyak. Ayo bayangkan wisinya banyak tuh orang padahal ngolah cuma ngaran manusianya banyak lagi. Barataan hendak buang qada hajat, waktunya kan bisa tain bayi-bayi nih. Disitulah nang antri luar biasa. Jadi nang berangkat tahun ini tadi memadahi mun pian ngejar guru naik haji tina. Amun hendak bakameh jan nang hendak bakameh tah. Kami akan jangan nang luar hendaknya hanyar istilahnya mencari WC. Itu bisa dipastikan artinya tak kami dalam salawat. Karena mahadamnya luar biasa. Ini pasan orang nang berangkat haji nang tahun ini tadi. Padahal si Dinto haji apa namanya ini yang 200 lebih kan. Haji plus lah. Peruda harusnya. 250 tuh bayarnya sih kok. 250. Artinya itu perbedaannya antara haji plus nang peruda tadi lawan nang haji reguler biasanya. Itu cuma tempatnya benar ya. Jangan ibarat tanyaman sedikit kayak mana. Tanyaman sedikit ya kan makanannya. Tanyaman. Kemudian pulang jaka hotel itu ada hotelnya itu kalau nang jemaah reguler ini kan pakai kimah. Di situ aja artinya bedanya. Amun nang wisinya sama aja, iya berhadangan juga. Iya menunggu juga. Banyak jar guru artinya nang Tuhan. Entah apa kalau ini terkisahkan katanya. Cuma kita kan bisa berkurang bang. Jadinya nih. Nang tak kami dalam sawah. Ya, luar hendak tadi. Jadi artinya pengalaman ulun artinya siapapun artinya keluarga tuh kalau ada yang berangkat haji, nang hendak kami itu kami akan. Jadi kan jangan ibarat mahadang jatuh kawanya menahan. Itu amun nang hendak benar. Ini pun tabihira dalam salawar jadinya. Kami dalam salawar. Jadi bagus tuh ya Allah informasinya tuh. Nangaran tak kumpul ya Allah seluruh dunia. Mohon umrah tuh kan kesilih ganti. Ada nang datang, ada nang ulit. Jadi kada tatuyok, kada tatumpuk. Tapi kalau haji, ini tatumpuk. Apalagi pas di padang Arafah. Pas di padang Arafah itu kan tak kumpul berataan di situ. Kada boleh, kada ke Arafah tuh karena al-hajju Arafah, puncaknya haji itu Arafah. Belinya tak tinggal Arafah tuh kada haji katanya.
Cuma kalau umrah nih ziarah aja ke Arafah tuh. Perjalanan. Nah, cuma perjalanan ibadah lah. Nah, jadi melihat gunung di Arafah tuh, Gunung Jabal Rahmah, memutih. Jadi dipadahkan karena mau mandu nih, mau mandu umrah nih, memimpin. Nah, disinilah artinya pada musim haji berkumpul seluruh manusia. Nah, tidak dibedakan mana raja, mana orang kaya, mana orang miskin, ya kan? Mana orang berpangkat. Nah, karena ada perbedaannya. Kenapa? Karena mereka semua sama, pakaiannya sama. Ya kalau lah putih, kadang-kadang hijau, abang, putih semua. Dengan satu bahasa ulang, apa? Satu bahasa, labbaik Allahumma labbaik. Berdagang satu bahasa. Ayo, biar orang Amerika tetap baik juga. Bertakbir, bertahmid, bertahlil, berdoa. Namun berdoa kan mungkin kurang lebih ya kalau berdoa. Bahasanya masing-masing nang kada bisa bahasa Arab atau nang kada tahu. Artinya doa-doa. Daripada nang bahasa Arab, nah mungkin bisa bahasanya masing-masing. Tapi kalau bacaan-bacaan yang dikhususkan, nah itu kan boleh. Kayak sembahyang ya Allah. Nah itu memang bacaan yang sudah dikhususkan. Fatihah, ayat Al-Quran, bacaan-bacaan tasbih. Pokoknya ada terdiri dari rukun, artinya fi'li, rukun qauli. Nah itu terdiri daripada sholat atau sembahyang yang kita kerjakan itu. Jadi luar biasa. Jadi ulun nih kalau menurut jadwal lah menyatur tahun 2013, waktu itu 16 tahun. Nah jadi kalau dihitung-hitung 2027 kan. Nah jadi ini kan 2024 lah, 2025 kan, 2026 atau 2027. Nah, kemungkinan kalau ulun menghitung 16 tahun atau 16 tahun. Kan 16 tahun. Cuma pulang. Nah, terserah Allah Ta'ala ya Allah. Saruan Nabiullah Ibrahim nya kira-kira tahun per tahun itu kan kina ada nang sampai ya sebulan, tapi kemungkinan kada kawainya apa ngarnya monopoli. Nah monopoli biayanya, nah itu kan bisa diambilnya atau gagal. Jadi nang di bawahnya naik kayak itu nah urutannya. Atau ada yang meninggal lah, meninggal. Nah jadi naik urutan yang di bawahnya. Jadi kan tahun nih bisa 2000, mau hitungan tuh 2027 dulu tuh. Mudah-mudahan aja doakan, mudah-mudahan sehat lah, sehat afiat. Mudah-mudahan diberi oleh Allah SWT sehat afiat dan panjang umur. Nah nantinya dapat melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah dan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan. Nah jadi di sini batu. Jadi kita menghendak dapat pahalanya, keduanya batu pakai banyu sudahnya. Banyu sudahnya. Dengan syarat adalah ia keras lagi suci. Jadi batu itu artinya nang suci. Dan tiada dihormati oleh syarat. Nah ada dihormati. Cuma pun batu inilah bertulisan lafaz Allah. Nah ini kada melihat. Ini ada batu tuh kena, ada bertulisan lafaz Allah. Nangaran Tuhan anak menampakkan kekuasaannya lah. Ada aja tuh rajin kakak itu tuh ada bulihan. Atau kayu juga misalnya nih dipakai kayu Irak. Nah jangan, karena kayu Irak nih khusus untuk bersiwak. Nah kayu Irak bagus untuk bersiwak. Itu termasuk yang dihormati Iraknya kayu Irak. Cuma mau kayu yang lain, nah boleh aja.
Artinya asal jangan dihormati oleh syarak, artinya dalam pandangan agama. Seperti yang lagi akan datang pada kaifiat istinja itu. Adapun suatu yang cair, nanti contoh yang cair pulang, ada tadi yang keras, contohnya seperti batu dan lain-lain tadi. Nah ini yang cair maka yaitu tiada mensucikan akan najis melainkan air yang mutlak. Nah, jadi dasar air lah, dasar banyu nang mutlak. Kan air itu lembut. Nah, air itu kan cair. Nah, ini contoh sesuatu yang cair. Tapi airnya air nang mutlak. Nah, yang suci mensucikan. Artinya kada bercampur najis dan kada bakas dipakai. Bermula air itu terbagi atas 4 bagi. Pertama, air yang suci lagi mensucikan tetapi makruh memakayakan dia, yaitu air yang mutlak. Nah, ini suci lagi mensucikan tetapi makruh memakayakan dia. Tetapi tiada makruh, kita tinggal di sini tiadanya. Tetapi tiada makruh memakayakan dia, yaitu air yang mutlak. Nah, jadi air mutlak ini semata-mata air murni di kita. Nah, ini adalah air nang pertama dulu. Air nang paling kita utamakan untuk bersuci. Jadi makruh ada memakai karena airnya itu benar-benar mutlak. Kedua, yaitu air yang suci mensucikan tetapi makruh memakai akan dia, yaitu air yang bercampur pada matahari pada waktu yang sangat panas. Nah ini kita nih, wah panas apa nih. Nah jadi menang panas benar itu jangan, bisa makruh. Jadi hukumnya membawa kepada makruh. Kenapa makruh? Karena Tuhan sayang lawan kita. Nah karena bisa menyebabkan artinya takalupas lah kulit, atau bisa mendapat suatu penyakit kulit yang kada kita inginkan. Seperti dicontohkan si Bintang di sini, negeri Makkah panas, bahari negeri Makkah itu panas, mungkin sampai Jawa ya ini lah. Tapi kadang beberapa saat di belakang tadi ada nang sampai banjir lah. Ada juga sampai angin ribut lawan pater-paternya. Kita melihat, wah ini nyaman aja melihat siaran langsung habis, artinya terabangan apa-apa karena ada di situ di bawahnya angin, hujannya luar biasa pulang labatnya. Kada disangka lah di Makkah nang artinya jarang hujan, tapi akhir-akhir ini terjadi entah itu Pak. Jadi sehingga dataran-dataran ada di Makkah itu mengandung air yang di bawah, sehingga tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput ini. Jadi kalau dikaitkan dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi dahulu, biar Nabi tidak terjadi kiamat melainkan bumi yang ada di negeri Hijaz sana, artinya termasuk Makkah itu menghijau. Menghijau. Asalnya tandus, gersang, menghijau. Nah mungkin saja itulah bisa dikaitkan dengan alamat tanda-tanda hendak kiamat. Hendak kiamat bisa aja itu terjadi. Bisa aja terjadi. Tapi bagi kita yang beriman, kiamat itu pasti datang. Lah, itu yakin kita karena termasuk rukun iman bang. Nah percaya kepada hari kiamat. Nah yang penting bagi kita menyiapkan amal kita untuk kedatangan hari kiamat itu. Karena bahari di zaman Nabi pun sudah terjadi pertanyaan, wahai Rasulullah, mata saat kapan kiamat terjadi? Ujar Nabi, kiamat itu pasti terjadi. Memangnya betapa kapan kiamat? Nah, memangnya apa bekal yang engkau siapkan? Nah, jadi inya menyahuti ulur, bekal ulur ini ada banyak. Artinya beribadah kada kayak orang. Nah, cuma ulur cinta benar lawan pian.
Nah, cinta benar lawan pian. Jadi Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seseorang nantinya akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Nah, jadi ujar Abdullah bin Abbas lah kalau salah bin Mas'ud kan ya. Artinya tidak ada ujar Sidin yang menggembirakan kami. Nah, pada saat Rasulullah SAW berucap, berkata, bersabda tentang hadis itu. Artinya seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, bersama orang yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta lawan Rasulullah, berarti bakal berkumpul lawan Rasulullah. Walaupun amal kita ada sahibat Rasulullah. Nah, jauhkan kita, jangan dibanding dengan Rasulullah, dengan wali aja dahulu yang ulah. Nah, jauh benar amal kita. Nah, karena kita ini mengaku awamul awam orang kita ini. Termasuk hidup umat nang di akhir zaman nih, cara banyak kekurangan kita, ilmunya, amal ibadahnya, samuan, cara kekurangan. Jadi yang pantas bagi kita hiasi, kita isi, kita pakaiani hati kita dengan mahabbah, cinta. Nah, buktinya cinta kita buktikan pulang nih. Nah, sedapat mungkin sasa kuasa kita untuk kita hadir di majelis ilmu. Ini salah satu cinta kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah memadahkan, ujar Rasulullah, bila engkau melewati kebun surga, maka singgah, ujar Rasulullah. Nah, jadi ujar sahabat, memang ada kebun surga itu Rasulullah di dunia ini, ujar Rasulullah. Nah, singgahlah di majelis ilmu, karena majelis ilmu itu hakikatnya kebun surga. Nah, artinya kita mahimuakan Rasulullah, membahagiakan Rasulullah, mahimungi Rasulullah. Nah, ini diantaranya. Nah, apalagi kita bakal masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita perbanyak salawat lah, perbanyak salawat di bulan Rabiul Awal ini. Nah, sambil kita membaca salawat, sambil kita mengenang Nabi, menggenang Nabi lahir di bulan ini. Nah, dengan rasa cinta lawan Nabi, dengan rasa sayang lawan Nabi, dengan pulang rasa kerinduan lawan Nabi. Bisa tertangis nih membaca salawat. Amang ya nang dengan rasa cinta, rasa sayang dan kerinduan lawan Nabi. Nang bagus juga diantaranya salawatnya itulah assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Jadi kita ini hendak minta, artinya hendak minta bimbing, hendak minta raih, hendak minta bawa dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah ini nang membimbing kita, Rasulullah ini nang memberi syafaat kepada kita. Sehingga kita harapkan kita ini selamat di dunia, selamat juga sampai ke akhirat. Apalagi di bulan Maulid inilah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bagus, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bagus. Cuman tadi diusahakan dia membaca salawat itu, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qul biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Banyak-banyak membaca itu. Sambil hati kita tadi diisi dengan rasa cinta, rasa sayang, dan adanya rasa kerinduan. Rindu kita lawan Nabi. Padahal kalau bisa melihat lawan Nabi nih. Cuma ada ilmu dipadahkan oleh Rasulullah pula. Ujar Rasulullah, siapa yang memandang wajah ulama
wajah orang alim, maka seolah-olah memandang wajahnya Rasulullah. Siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka seolah-olah bersalaman dengan Rasulullah. Apalagi orang alim itu lah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hubungan darah pulang, yakni para habaib. Jadi kita yakin lah, jangan kita tanpa pengaruh lah, jangan tanpa pengaruh lawan orang nang hidup kayak ini. Nang lagi viral kayak ini nih, hidup viral hendak menyesatkan umat lah, hendak menyesatkan umat. Jadi kita jangan terpengaruh. Ayuhan kayak pakah orang. Yang penting kita jangan terpengaruh. Mudahan kita selamat lah. Mudahan selamat. Lebih khusus kita di daerah kita di dahulu daerah kita Belimau, Barang Paci, Sungai Kandang, Pelukan kita kecamatan Kalumpang ini dahulu. Lebih luas tuh ya Pandangan, kabupaten. Lebih luas lagi provinsi Kalimantan Selatan. Karena Kalimantan Selatan ini lah sudah diakui lah oleh para habaib, oleh para ulama. Termasuk adalah golongan kelompok pecinta para habaib. Karena tokohnya sudah ada lah pemimpinnya nih, yakni Datu kita Kalam Ayam. Terus pulang disambung oleh abah guru kita Sakumpul. Dan disambung ulang guru-guru yang ada sampai ke kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati kita. Jangan sampai terpengaruhnya banyak pian yang terpengaruh sudah. Coba kalau pian melihat di HP ini, maka yang terpengaruh ini pimpinan pondok pesantrennya. Kalau sudah pimpinan pondok pesantren yang terpengaruh, apa ada lagi? Ya lah, apa ada lagi murid-muridnya nih? Menunggu instruksi pimpinannya. Maka itu kadang 1, 2, 3 pondok di Jawa itu puluhan lebih sudah. Karena di Indonesia nih paling banyak pondok pesantren. Tapi sangat disayangkan banyak yang terpengaruh. Banyak yang terpengaruh. Anjing gumilang ada lihat. Baru muridnya. Ya Allah, luar biasa kita lah. Jadi kita nih patut kita syukuri, ternyata kita termasuk pelaku sejarah karena kita nih. Jadi karena kita hidup di zaman apa ngarannya ini, zaman fitnah. Jadi ini luar biasa nilai plus nih tersendiri lah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rasulullah SAW. Kekuatan iman aja lagi nih, nang mana nang dapat bertahan, nang mana nang terpengaruh. Ini aja lagi. Jadi kita meminta benar lawan Allah, kita meminta benar kita lawan Allah lah dengan berkat syafaat Rasulullah. Berkat artinya wali-wali, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjagakan iman kita. Ini penting banget, menjagakan iman kita. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik ya arhamar rahimin. Itu doa guru Sakumpul dari nanti jasaran lawan kita pakai. Karena cinta ini menentukan. Cinta ini menentukan kemana hati kita cintanya. Maka kita akan bersama orang yang kita cintai itu di dunia dan di akhirat. Coba lihatin ini jelas benar. Nang mana nang kelompok menafikan durian Nabi tadi dasar takumpul bubuhannya tak. Ya Allah, maaf-maaflah termasuk artis dangdut. Ya kalau Haji Rumai Ramah, telah kumpul kalau dah, lawan bubuhan yang menafikan, berpisah dengan kelompok para habaib ini. Ini sudah terjadi nih, terjadi sudah istilahnya perang di medsos.
Perang di medsos sudah terjadi. Nah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi, artinya perang fisik. Namun terjadi perang fisik lah barang. Ini bisa terganggu keamanan kita. Khawatir, jangan sampai terjadi. Dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Itu termasuk bala musibah sampai terjadi perang fisik lah. Yang terjadi di negara-negara luar kan. Artinya di daerah Timur Tengah sendiri pun terjadi. Di Suriah kan terjadi perang saudara, ada kegampangan. Ini kayaknya hendak disamakannya juga di Indonesia ini. Oleh mengambil keuntungan, oleh berkepentingan, kayaknya di Indonesia hendak dijadikannya kayak itu supaya terjadi perang. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi perang fisik. Perang di medsos itu kan, ya di medsos saja. Cuma itu akibatnya, ya masalah keimanan, sama juga masalah keimanan, keyakinan, lawan juga. Di situ bisa menyebabkan dosa-dosa. Terjadi dosa-dosa. Maka dosanya lah berkaitan dengan keimanan ini. Bisa melayang iman. Ayo pian. Kan kalau itu Nabi, siapa nang mengaku zuriat nang selain dari bapaknya, dari ayahnya, namakan mal'un, dilaknat. Dilaknat jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Ada mengatakan kufur. Jadi berarti tagayyur iman, rusak imannya. Itu mengaku Habib tapi kada Habib. Kan banyak yang terjadi. Atau sebaliknya menafikan nasab orang lain. Termasuk mal'un juga. Mal'un juga artinya dilaknat juga dan mengakibatkan kepada kekufuran juga. Kekufuran juga. Ini yang terjadi dia. Yang terjadi saat ini nih. Jadi bahayanya tuh luar biasa. Masalah keimanan. Jadi walaupun di media sosial, namun imbasnya itu luar biasa. Luar biasa. Mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hidup ternyata di akhir zaman termasuk artinya pelaku pangarannya, artinya kita ini menyaksikan, maksudnya pelaku itu menyaksikan. Jadi mudah-mudahan aja kita dapat bertahan walaupun kayak apa keadaan tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya sampai di sini aja dahulu lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sehat walafiat dan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala mara bahaya dan dilindungi daripada segala penyakit, dan mudah-mudahan penyakit-penyakit kita diangkat, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat kita tadi membaca surah Yasin dan kita berdoa selamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyatu ala hadhihi niyatu ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa selamatlah lawan salah juru berumur anak ulun Muhammad Abdul Karim. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadur rasulillah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma aktubis salamata Allahumma aktubis salamata Allahumma aktubis salamata wal 'afiyata wal barakata wal ghanimata wa tal
فوق 100 سنين شهادة منها والعافية كاملة وقوة تامة وقوة تامة وقوة تامة لنا ولمن حضر عنا ولمن غاب عنا ولمن أحب وسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والعاملين